Selamat lemai ngagai semua bala kita tis sampai bergulang kami ba Aiban di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 1 15 hari bulan 8 bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Keluarga Malaysia patut berjalai ke pengawak sidak negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang komuniti kelebih lagi bak gaya pemansang dunia cyber ti majak mar jam kedia tu. Sampai Menteri Pemansang Bakat Datuk Francis Hardin Hollis Madah tajak Malaysia ti Dewan Pupu Raban Bangsa mengkang ngetan ke pengelantang tang jakut tingapi ke Raban Bangsa suah dibantai bak media sosial. Datuk Francis megah berasai irau laban agi bisi orang ti nak bertanggungjawab ngenak media sosial ngau cara ti salah ianya ngeramai ke berita bulak tingujung ke nyadi jakut petenah bak Raban Bangsa. Nyalai yang minta pengguna media sosial ngena platformnya ngau tuju ti meri penguntung kelebih lagi dikena ngangkat ke pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu bab pengawal alai berjadi program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia peringkat peliliah Sri Aman. Genang pengerami bulan kebangsaan Datuk Francis ngarap ke tiap ikut rakyat ngau ngambil bagi ngangkat ke semangat berakup ianya sama ngitau jalur gemilang bandur sidampu. Pengawalnya ukai seminat ngagai upis perintah hajat tak megak nyerangkum sekolah, genturun pendiau, rumah panjai tau ke bak palan dagang. Bab programnya Datuk Francis menggang lepaskan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia Upis Pemadas Sarawak ti bekerja ngagai Lubuk Antu udahnya ngagai pelilih menua kebukai. Sedadu Darat Malaysia TDM ngau Tentera Nasional Indonesia TNI berengkah ngatur pengawak bab pos bergulai Malaysia Indonesia GAPMA Sarito nur berjalai ke Ops Keris Parang Gabungan 2022. Panglima 3 Brigade Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif madah ke bab TDM dibuka bab 3 kem ianya kem Komiti Perancang Gerakan JPG Biawak di Lundu, kem JPG Tebeduk di Serian ngau kem JPG Lubuk Antu di Sri Aman. Lalu kem Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD dibuka bab pos Nanga Badau, pos Entikung ngau pos Sajingan. Berjakut bas bengkap penerang TNI AD nganjung 10 ikut sedadu bak 3 pos Malaysia, lalu TDM nganjung 8 ikut sedadu bak pos Indonesia. Bungkur pengawak Raban GAPMA ianya 24 jam nyaga pengelikun pos, nginau ngenak perengkap pengangkut, berjalai matau menua serta berjalai ke Ops Serkap ngau Serdap. Brigadier Jeneral Muhammad Kamil madah ke penumbuh pos GAPMA ianya Siti Ari pengawak dikena negap ke kaul antara sedadu Malaysia Indonesia ti ditanggam kenyau hari pun tahun 2020 berindi hari pandemik COVID-19. Pengawak berjadi GAPMA tu diatur bak kem JPG Tebeduk pagi tadi. Upis Meteorologi atau ke Met Malaysia benung uji siren sistem penangkan penusah tsunami Malaysia bak 7 bengkapalan di Sarawak kenyau hari 12 hari bulan 8 nyentuk ke hari 5 tu tadi. Sapi Direktur Upis Meteorologi Sarawak Senior Rovina Urban Sinyo madah ke 7 pengawaknya kena uji pemanas sistem siren baru ti dikemansang ke sebedau yang beroperasi penuh. 7 bengkapalan tu ianya gerempung orang berikan kandang sematan, Masjid An-Nur Kampung Tebeluk, Upis Pelilih Belawai, Upis Pemansang Bintulu, Taman Perindustrian Samalaju, Majlis Bandaraya Miri, ngau New World Mart, Lutung di Miri. Berjakut bas bengkap penarang, Senior Rovina madah ke palan keterubahan dor nguji sistem tu, ianya bergerempung orang berikan kandang sematan, kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Pengawalnya dekat diperjalai ke Muak ke pagi tau ke Lemai, ianya pukul 10 pagi tau ke pukul 3 ngalih hari, lalu dekat ngambil masa pengelamat sejam setengah. Nyalai yang lalau orang kediau semak alai nguji sistem tu, hendak teguran hati lebon inga munyi siren, jakut tangkan tinagang semak ngau kanan tasiak, ngau tangkan pindah ngagen doreti selamat. Upis RTM Sarawak patut ngangkat ngau mantai ke penyelai ngau pemanah Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan program radio ngau TV. Kepala Bak Unit Pengurusan Strategik RTM Abdullah Daud Madah tu dikena merik peluang ngagai keluarga Malaysia berti serta nemu ngau siliak pasal budaya ngau jakuk TBC di menua tu. Abdullah Daud menggarap ke awak alai ngeluar ke program bak stesen Raban Bangsa asal ditambah ngagai tiap ikut orang di menua tu nyingkau bak menua ulu ulih mendiang serta mendak program tinggenak jakuk bangsa sida. Radio RTM ini jugalah yang merupakan suatu sumber pengetahuan bersifat setempat untuk masyarakat yang pendalaman. Semestinya lah bangsa etnik tersebut ingin mendengar
dari segi dari segi siaran radio yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Ia maksud kerja kutung agar pengarang berita udah timerik penerang pasal pelan strategik UPIS Penabur Malaysia 2021-2025 lebuh pengawak bergempuruk 2 bulan sekali UPIS RTM Sarawak ke diatur ba Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Dulu agi hari itu, Abdullah Daud minta stesen radio RTM Sarawak merangsang ngomerik penerang ngagai pemekuk industri muzik raban bangsa asal di benua tu register ngau UPIS Serta Intelek Malaysia My IPO dikenak ngumpul bayar lesen nabur ke hasil muzik raban bangsa asal. Tu nyengkau merik penerang ti betul ngagai pemekuk industri bakal orang ti nengkebang lagu, penyanyi ngau company recording, ngambil begulai sama masuk agensi TBC lesen, ngambil hasil muzik sida diberi bayar bak penyampau ti patut lebuh muzik sida ditebah bak TV tau ke radio. Acara berprestij Northern Region Music Festival NRMF ditembuk diatur di malam mujur nyapai batang tuju NRMF diatur ianya negap ke penyeraku pupuraban bangsa di Miri minat muzik raban bangsa asal. 8 bengkah main ari pupuraban bangsa bisi dibantai bak malam ke penudi NRMF nyengkaum raban bangsa Melayu, Iban, Tagal, Okolot, Lun Bawang, Kedayan, Kelabit, Bisaya, Ngau Cina. Tungaian ke penyerakup rakyat di Limbang, Meruan, Tegap. NRMF edisi kali kedua tu diatur dengan gempung kerjasama antara UPIS Residen Limbang, RTM Limbang, Ngau Komiti Pengerja Pengawak Dagang Temuai bagi menua Limbang, lalu disukung UPIS Menteri Dagang Temuai, Art Ngau Budaya, Motek, serta UPIS Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Performing Arts Sarawak. Pengawak nutuk pengerami itu dipenyadi Adun Batu Danau Limbang tingari ke Sapi Menteri Bertanam Bertupi Moden Kanam Menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Sama bisi diatur bak malam ke penudi ianya berperindang ngobala artis di terbilang di Menua Tumpu. NRMF edisi keterubah diatur bak tahun 2019 tang terjanggal pengalamat 2 tahun ketegal COVID-19. Bertemu baru. 7 ekor lelaki di Tan ke Tegal bisik kaul ngau pengawak gian dadah lebuh polis nyerbu 2 buah bistro di Kuching de malam. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Ashmon Bajah bak sebengkah penerang madah sidaknya antara 43 ekor orang ke diperiksa ai kemik bak operasi nyerbunya. Semua sidaknya dekat dipansiak nitiah kegenteran 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Entik ditemu salah, sidaknya ulih kena hukum hendak lebih hari RM5,000 tau ke jil hendak lebih hari 2 tahun. Ia madah 43 orang ke diperiksa bak 2 bengkak operasi nyerbu tu berumur antara 19 nyentuk ke 51 tahun. Siku induk retuang udah kereta ke dibaya hendak mukai-mukai angus udah dibelantak ngau kereta 4-wheel drive. Penuh satu nyadi ngimbai Kampung Tanjung Riman, Jalai Ulu, Medamit, Limbang pagi tadi. Kepala UPIS Bomba Malaysia Zon Limbang Penguasa Bomba Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal madah ke sidang nerima kangau pasal penuh 1 urang pukul 9 pagi. Lebuh raban bomba datai bak palam penuh 1 keritanya udah angus lengis. Pengawak madam ke api diperjalai ke raban bomba lalu induk keretua mujur dibaik keluar. Induk kenadai itu ianya Dori Serudin, 55 tahun, asal dari Kampung Lombeti, Medamit. Tubuh induknya udah diserahkan ngagai polis ngambil ke depan siak ngau sili agi. Lalu 3 ekor lelaki nyengkam deriba kereta 4-wheel drive di bisi bakal udah dianjung orang Priman berubat ngagai hospital di Semak.
Urang terinduk ke main futsal oleh mandang ke penglandik ngau bakat sidak Rambau Pekit Futsal Gabungan Parti Sarawak GPS ngau Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Wilayah Tengah. Pekit ke diatur Parlimen Tanjung Manis, Sitak Dewan Kaunsil Negeri Kuala Rajang, Dun Semop ngau gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak tu diperhati uliah ngada ke bakat baru tik landik bermain futsal. Kaban Dewan Kaunsil Negeri Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh Madah, bisi 60 iti tim ngambil bagi Bapekit ke diatur ke sekali tu dalam kategori induk gaul lelaki. Pada tahun ini kita membuat percubaan dah. Ini kali pertama kita membuat pertandingan seperti ini untuk wilayah tengah. Maklumlah kalau kita lihat dari segi pendekatan Yang Amat Berhormat Abang Jo, dari segi penubuhan radar, inilah satunya tindakan awal untuk kita bagaimana kita dapat menggamblingkan tenaga di wilayah tengah ini supaya kita dapat membuat perancangan dan pelaksanaan projek-projek. Ia maksud ke Jakutuk lebuang mata ke Pekit Futsal di Serikai. Datuk Len Kamenggasapi Menteri Pengatur Kana Menggeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Benua madah ke Pekit Kesama Megak diatur sertai ba 4 bengkandur. Pekit tu diatur ba padang futsal Kampung Seberang Serikai, padang stadium netball, Taman Susur Jambu Serikai, padang futsal Maisid Kompleks Lumbak Serikai, ngau padang futsal Kompleks Lumbak Bintangur. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Sama-sama meh kita ngericah ke pengerami ngintu bulan kebangsaan. Aram sama ngitau ke jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri. Mumpuk dulu.